Arjon Palad na ko na. Diaroga. Number 2, ikatulo, ikaupat. Ikaunom man si Papaw, naras Papaw. Ikaunom. First hit ni sa local enduro. Nadiriga po si Arjon Palad from Ingog City. Papaw from Balingasag. Diaroga from Salay. Nadiriya. First hit, local enduro. Dinhis Barangay Gaston, Lagunglong, Misamis Oriental. Hello! Arjon Palad ka po yung naguna, si Arjon. Whole shot, Arjon. Diaroga, ikadua, Diaroga. Number 2, ikatulo. Nawala man si Papaw. To Arjon Palad na ko na. Diaroga. Number 2, ikatulo, ikaupat. Ikaunom man si Papaw. Naras Papaw. Ikaunom. Napulo katuyok, napulo katuyok. Ulahin mga Papaw. So Arjon Palad nangunguna sa local enduro first hit. Bini sa Barangay Gaston, Lagunglong, Misamis Oriental. Birapaw, Birapaw! Arjon Palad pa rin nanguna, GR Uga. Layong-layo nila ni GR. Wala ka dahil si Papaw, naginin si Papaw. Tayang kay si Papaw. Relax John, kay basig magkuhan ka John. Layo na si GR. Agay! Tumba! Bangon! Bangon! Ay, luya-luya! Under! Tira! Tuyok ang KLX, oy! Tungod sa kakusog ba, tuyok ang KLX. Arjon Palad, layo na kay Sarjon, layo na. Gabi ki pala wiwili mang isaw. Napulo katoyo ko ni napulo. Grabe.
Pulo ka tuyok ni. Wa kay hangin, di ka katiwas. Arjon Palad pa rin, nangunguna. Grabe, kining adula mga idol. Arjon Palad nangunguna sa first hit. Local Enduro. Gasto, Barangay Gaston, Misamis, Korea, Lagumlo, Misamis, Oriental.